ብጣዕሚ ደስ ልብል ነገር ቤተሰብ ወላዲቶም መፅንቲ ትናንኣቢ ኣተሓሪቐናኦም እስኻትኩም ሲ እንዳተፈቃርኩም ኣለኹም እንዳተዳላለኹም ንሓልኩም ስለምንታይ ከምዚ ትኾኑ ስለምንታይ ታይኹም ኮይንኩም እስኻትኩም ኣባዲ ከም ተፍቅራንቲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ገይረ ይፈልጥ እቲውን ከም ተፍቅርዮ ብጣዕሚ ይፈልጥ ጽቡቅ ገይረ ስለምንታይ ግን ሰላም ደይ ትፈጥሩ ኢሎም ወላዲቱ ማለት እዩ ሰላም ከም ልፈጥሩ ገይረና ኣለዋ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ክርክር ሓሊፉ ብዙሕ ይበድልኒ ኣነ ይቅርታ ክገብረሉ ኣይደልን ንዓይሲ ብዙሕ በደላት እዩ በድልኒ ምንታይ ማሕረጠኒ ሰይለዮ ምንም ከኣምንለይ ኣይከኣለይ ነይሩ ናይ ይቅርታ ንኸምዚ ዓይነት ሰብሲ ይቅርታ ክትገብረሉ ከቢድ እዩ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ነሽውቲቱ ዝኾንኩም ከመይለኹም ሰላም ዲኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ላይ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ተርፍ የለለይ እንዳወልኩሎም ማዕት ድማ بحدش فيديونا دس بالفيديو مزيا له نزا فيديو كجبر خلكم لايك بنقار جمريكم حدش تسخنكم با سبسكرايب داغوركم بيتسب كنو كلكم بدلي مالتي بيسولخنكم با لايك شير ناغوركم اباراتات عني ስለተባረታት عني بتعمي زمسكن مالتيو امباركس لما عندز مزخلو بزعباتيتنا አባዲ እመጽ ዘለኹ ማለትዩ ደስ ልብል ነገር እዩ አባዲ ከም ትትርእይዎ ዝነበርኩም ሜሪ አባዲ ራትያ ማለትዩ ሜሪ ስለላባራሩት ኣብ ጎደና ይዘለ ማለትዩ ትማልለሪኹም ወኔርኹም ኣብ ጎደና እንይኹ ኢሉ ብጣዕሚ እንዳተጨናነቀ ኦይ እንዳበለይ ማለትዩ ቤተሰብ እሰይድ ከእን ጠላ መማኸም አያ السكا خوحدك ايو እንዳወሉ ወዕርክቱ ማለት እዩ ወዕርክቱ ደው ኢሉ ማለት ሲ መን ከጸጋዕኒ ይኸውን መን አውቀኒ ይኸውን ኢሉ ደው ኢሉሎም ነይሩ ግን ኩሎም ከቀበልዋ ይካሉን ማለት ንቲቲ ብጣዕሚ ስለልበደላ ግደፍ ስለዝብልዎ ነበር ግደፍ ያዋጸካን ስለልዎ ነሩ ሕጂ ምንም አውቀኑ ኾኑ አይካሉን ማለት እዩ ግን ኮ ቤተሰብ عباي تمرتيا عباي مجمجم ونسي تدليك يا مالتيو ذا خمسة الولد نجار مالتيو بالتحمية ممهر يزغنك نمتهيتي لكم سي بالتحمي أو صب نجاركا بوز حساب مساقة يقونيو بوز حساب مالتيو مساقة يقونيو أو قلنا قد أطويو إليو دحر حما نجرقات إمكان دحر تخافيك كاجين ما نمسب تأتوي دولي أو تقاقا ما نمسب زخون سبسي يلا المالتيو كواخا إذا هاد الناس زخون تشجرك قات مكا خلصي فتاوي خلنا سألايخا مفلتي زخون كا يولو نيرم بيت سبسي حق بهم تعمي وجقر مكة حما جيزة خاص مفلتي بيسب رأيو أبادي أصلا داني كم ستريو نوركم تعمي أمونغو أو قونتي تينيرو بقاتي تسي تصحنكو هنا وآخامز ملاس كل منك يتدبيرون دابلا نيرو تريو لهم تي 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 سريتي نابلا مالتي يقربك أكيد بيتسا واي جود فحتى أركم زي بلا مالتي ريخم دو نتقميل كاتقاربك خمزي أمي جرشها مالتي جرش ماكينة حديقاتني أقول في حديقاتنا يلتراش دا أخوصك نمات ماكينة دا أحيزو خد حسيلير مالتي بيتسا كي جارة مني ترفن بؤونات مالتي كم إلو يناقر لسي بتعبي أنو عليه حفيرة خبكندو زينة تقوم نقر زينة تدعى خوصد من يبقو نقر لي ولا قلعتا بس معلوم تقدس بتعبي زقار مكة
እና ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ትማሊ ኣብ ጎደና እዩ ተደርቢ ነይሩ ማለት እዩ ቤተሰብ ኣብ ጎደና እዩ ነይሩ በቃ ኣነ 10,000 ብቻ እየ ሒዘ መፅአ እንታይ ክገብር በቃ 10,000 ሲ እንታይ እየ ክገብረን ገለ እንዳበለ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳተጨናነቀ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት 10,000 ሲ ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምንም ትርጉም የብሉን ውሕዳት እየን ይከዓናይ ምንም ምግባር ኣይከኣልን ናይ ኢድካ እዩ ግድን ናይ ኢድካ ዳመን ክኸፍለልካ እዚ እኳ ክውሕደካ እዩ ምስቱ ልሰራሕካ የነስኻ እዚ ክውሕደካ እዩ ንምንታይ ክንዲ ሰብ ለይረአኻ ነቲ ትንሕካ ቅርሺ ደሊኻ ቤተሰብ ቃላት ንክገልጽ እኳ ቃላት ብጣዕሚ ይልሓጽረኒ ከምዚ ኢልካ ወታእታእቱል ተኾንካ ደሞ ቲት ድማ ከምዚ ዓይነት ኣነ ኣይደልን ኢላቶ ነይራ በቀድማይ ማለት እዩ ግን ድማ እርግጸኛ ኩሎም ይፈቀሩ እዮም ንሱ እውን ይፍቅራ እዩ ንምንታይ ሰሲዑ ንቅርሺ ኢሉ ዳኣሉ ዝኩል ነገር ናሰርሐ ነይሩ እምበር ነቲቲ ብጣዕሚ ዘፍቅራ ንሜርን ጥቅም እምበር ትሪእዎ ነይርኹም የኔ ቆንጆ ዳበለ ዝነበረ በቃ ቅርሺ ብቅርሺ ስለተሐጉሰና ኣይበለን ወጣት ሰሪሐ ከምፀ ነይሩ ኪ ኣመንጎ ፍቅሮም ክፍተት ተእትዩልን እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመካ ቤተሰብ ኣይ ምስ ተፈለጥካ ወይ ከዓ ምስ ካብኡ መዝረሓካ እኮ ወይ ከምዚኣ ትዝገብር ነይረ ወይ ከምዚኣ ትዝገብር ነይረ ብጣዕሳ ማለት እዩ ማዘሩውን ርኢኹም ነይርኩም መጀመርያ ግዳፍ እስኻን ትትንሲ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍኩም ብዙሕ ነገር መስዋዕቲ ተኸፋፊልኩም እና ግዳፍ ከም እትገር ግዳፍ ናበላ ናለምንዎ ነይረን ማለት እዩ ጥራሕ ንጎና ኣኽት ምለትኻ ግዳፍ ናበላ ነይረን ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተዛሪበና ማለት እዩ ግን ያው ሰላም ብምፍጣሮም ከዓኒ ደስ ይብል ማለት እዩ ቲቲ ስለትፎቶ ስለተፍቅሮ ግድን ያ ይቅርታ ክትገብረሉ ቤተሰብ ከይተቀረምኩ ግን ኣይቀርን ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩም ረእዮ ዝኩሉ እንዳበለ ነይሩ ሕዚ ተመሊሱ ቲቲ ትኽእል ከሎ مستبررة زر ቤተሰብ ሰላም ብምፍጣሩ ደስ ይልኒዩ ማለት እዩ ስለለ ተዓራራቃ ኣው ደስ ይልኒዩ እና ላይክ ሼር ግበሩ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይና ኣኹም ኩለኩም እንደሊ ባይ ባይ